iPhone 16 Pro Max. This iPhone 16 Pro Max has a problem that it fell into water and won't turn on when we clean the water. It worked again, but it took 3 minutes to restart.
ตั้งอะไรเด็กตั้งอะไรเด็กจะจับรอบๆเด็กแต่เราเป็นสมุดคลังเอาไปจ้ะมือต่างใครคนไม่ต้องเวียนนี่เจ๊เจ๊นายนายเจ๊ลงจิมนายบิสมุกโดนนายใจบิสมุกนายจะเป็นเจ๊เราไปเลยลงจิมอะไรเดียวนี่ใครจอยมืดเจ๊จอยยังจุดมาให้บังมาเลยจุดนักเซ็นบังเลย
ได้เราจะมาสรุปอะไรมันเป็นอะไร
cho Asna thì áp chất mày lên kênh dài cồn Asna lên áp chất mày lên kênh dài cồn trong đang mày hơi thơi không nào chẳng tiền bây giờ chúng mình con cũng xa không biết con này cả có chuyện xong không ai biết con đây ở đây con mình tao ở trong mũi vậy thì đọc môi đi băng hà đấy cho cũng sai anak mui ni jadi kita lagi anak mui anak celong kusah ini lain kamera kangkai dia bisa antar terang di peras hari bah